Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jednu lovačku pušku, zastavinu položaru u kalibru 16 M59. Zastava ima relativno dugu tradiciju u proizvodnji lovačkih pušaka. Počela je sa proizvodnjom sredinom prošlog veka. Prvo je naravno počela se proizvodi položara u kalibru 12, a zatim 1959. godine model u kalibru 16. Ova puška je nabavljena 1964. godine i to je model iz 59. koji je znatno kvalitetniji od modela iz 75. godine. I ovaj nosi oznaku M59. Kod ove puške šta je kvalitetno? Zato što je i glava i baskula i sve komplet je rađeno u Belgiji u FN-u. I zastava je kupovala te delove i zatim je puške sklapala ovde u Srbiji, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji. Kasni modeli koji su napravljeni 75. godine nadalje je dolazilo do štednji u materijalu i malo slabiji su materijali bili, ali ove starije puške su izuzetno kvalitetne. Mi vam danas predstavljamo taj stariji model M59, pa da vidimo kakva je ovo u stvari puška. Da probamo čokove na ovoj zastavi 16-ici, pucamo Baskeri Pelagri 4,5 mm sačnu. Probamo i pola čoka i pun čok, da vidimo posip. I da vidimo kakav je posip sačma. Evo da vidimo posip sa 4,5 mm Baskeri Pelagri iz cevi pola čoka. Vidimo koliki je posip. I ovdje imamo iz punog čoka znatno uži posip. Odličan posao rade čokovi koji su inače fiksni na ovoj zastavinoj 16-ici. Idemo da probamo 2,4 mm trap metak da vidimo posip njegov. Da probamo sada i ovaj Rottweilov trap 2,4 mm. Isto testiramo da vidimo kako će da posipa pola čok i pun čok. Isto stojimo na 24-5 metara, pa da vidimo. Odvalili smo i metu, ali okej. Da vidimo rezultat. Evo vidimo i sa 2,4 mm trap metak, posip pola čoka preko cele mete. Centar je negde ovde, malo je pogodak otišao u levu stranu, ali opet evo koliko je pokrilo celu metu. I imamo ovde odličan pogodak ovako. Znači, uža grupacija. Ne toliko drastična razlika kod grupacije kao kod 2,4 mm, ali opet vidi se da je uža grupacija. To je bilo to sa testom čokova, idemo dalje. Dužina ove zastave M59 položare 16-ice je 1110 mm. Dužina cevi je 700 mm, a težina je 2 kg i 900. Znači, ova puška je naravno lakša od 12-ice i veoma je zgodna prilikom manipulacije. Ne osjećate neku težinu prilikom nošenja u lovu. Isto kada stavite u rame da ciljate, veoma mala težina doprinosi da vrlo lako možete da vozite divljač bez ikakvog umaranja ruke, čak i malo neko duže vreme. Ono što je bitno za ovu pušku,
da je ona starije proizvodnje. Znači, ovo je model 59, M59. Inače, ova puška je kupljena 64. godine od čovjeka koji nam je pozajmio za test. 64. godine kupljena i od tada je nošena intenzivnu lovu. Kao što se vidi po samoj pušci. Vidimo razna oštećenja, vidimo ovdje lepljen kundak. Znači, prava radna mašina koja funkcioniše besprekorno do dan danas. Mnogi kažu da su zastavljene lovačke puške loše. Taj glas bio zbog novih modela, pogotovo modela iz 90-ih koje su katastrofalno loše, zbog štednje na materijalu i zbog loših materijala. Ovaj model, gde je i baskula, glava, kompletno sve, okidački mehanizam, sem cevi, je naručen, to je pravljanje u Belgiji i isporučivanje zastavi. Zastava je samo pravila cevi i sklapale pušku. Znači, ova puška je dosta kvalitetna za malo novca. U to vreme, čini mi se, dobio sam neku informaciju da je ova puška vredala negde oko 100 maraka, što je bilo izuzetno povoljno. Ono što ni sama zastava ne zna da vam kaže koji je model od kada. Ako kupite neku pušku, kupite recimo ovu pušku i vlasnik vam ne kaže kada je proizvedena, vi ne znate da li je to model M59 ili model M75. Kada pitate zastavu, što smo čitali na nekim forumima, ljudi su slavili pismo u zastavi, pitali su po serijskom broju koja je moja puška. Oni su im samo rekli pa ne znamo, ali mi smo proizvodili puške M59 do 75. i od 75. M75. Znači ne znaju kad je proizvedena. Ovo, pošto znamo da je kupljena 64. od prvog vlasnika smo je uzeli, znamo da je model M59 koji je znatno kvalitetniji od 75-ice. Ono što ga karakteriše kao i svaku lovačku pušku, ovo je naravno hammerless lovačka puška bez spoljašnjih udarača, već su udarači unutar same glave. Okidač je veoma dobar kod ove puške. Ono što je mene oduševilo na prvu loptu kada sam uzeo da pucam ovom puškom, okidač je veoma lagan. Što ćemo sada i da proverimo. Naravno, prvo proverimo dalje, puška prazna je. Automatska je kočnica, kao kod većine lovačkih pušaka. Znači, kada prelomite, ubacite patrone, zaklopite, ne može doći do opaljenja dok ne otkočite oružje. Da probamo i silino okidanje uz pomoć ovog našeg digitalnog kantara. Idemo prvo drugi okidač, odnosno zadnji, kako god ga nazvali. 400 grama, ljudi. Moramo da proverimo još jednom, jer ovo je neverovatno. Spalo mi, Sad je pokazalo 200 grama. A ovo je nešto, moramo da probamo još jednom. 400 grama. Zadnji okidač 400 grama, što je neverovatno. Da probam i prednji koji je po meni malo teži, ali da vidimo. Ovo negde na 500 grama. Moramo da probamo još jednom. 500-600 grama prednji, to je prvi okidač i drugi okidač 400 grama. Ovo je najbolje okidanje na lovačkoj pušci koje sam ikad probao. Nije možda kako da kažem, najbolje okidanje, ali je definitivno najlakše okidanje koje sam probao na lovačkoj pušci. Neverovatno. Ne znam da li je ovako bilo iz fabrike ili ovo godinama prilikom upotrebe. U svakom slučaju, fenomenalni okidači. Svi znate kad smo testirali kugle, odnosno jedinačne projektile iz puške 12-ice, da kugla nije uspjela da probije profilisanu metalnu ploču od 6 mm, ali je ogroman transfer energije. Da probamo sada i kuglu iz ove 16-ice, koristimo Rio, najobičniji jedinačni projektil. Pa da vidimo. Isto veliki transfer energije, da vidimo učinak. Šesnestica uopšte nije za podcenjivanje. Evo ga pogodak. Ovde. Htjeli smo pogodimo negdje u ovaj deo gde nema nikakav pogodak. Evo kakav je pogodak, evo kolika je deformacija i udubljenje. Čisto gađali smo ovo parče gvožđa koje smo već gađali prethodno 12-icom. Evo 12-ica koliko je udubljenje. Ima razlike, ali neznatne razlike. Evo koliko je ovo, koliko je od 12-ice. Svakako 12-ica ima veću energiju, ali i 16-ica bi, kugla 16-ica, što mnogi lovci znaju, se veoma uspešno koristi u lovu, recimo na divlje svinje.
To je bilo s ovim testom probojnosti na gvožđe. Idemo dalje. Rottweil Express Pepejac 16 i jedna od posljednjih svoje vrste ove godine. Pa da vidimo. Ode. Ali zato počinje sezona lova na kupus. Rio, kugla u ovom slučaju, i da probamo, nikad nismo pucali kuglu ili pepejac u kupus, pošto je kupus znatno onako gušći, to jest listovi su ispreplitani i drže se dosta dobro jedan za drugi, da imamo efekat. Ne očekujem baš neku veliku eksploziju. Nisko pogodak, ali zato imamo još jednu kuglu. Ipak se i kupus razniže u param parčad. Kod rasklapanja za čišćenje nema neke filozofije. Isto je kao kod svake lovačke položare ili bokerice. Povučemo ovu polugu na potkundaku, skinemo potkundak, prelavamo cevi, skinemo ih i puška je spremna za čišćenje i održavanje. Kada smo očistili, sklapamo na isti način kao i svaku drugu lovačku pušku, vrlo prosto. Ovaj zub u svoje ležište do kraja. Vraćamo potkundak na svoje mesto. Pritiskamo dok ne čujemo klik. I to je to. Puška je spremna za dalju upotrebu. Evo, posle dana provedenog na strelištu sa ovom zastavinom M59 položarom u kalibru 16, mogu da kažem da za veoma malo novca u to vreme mogli ste dobijete poprilično kvalitetno oružje. Kvalitetno, kao što sam već napomenuo na početku, zato što su i baskula, i glava, i igle, i kompletan okidački mehanizam je rađen u FN-u, samo su cevi rađene u zastavi, koje nisu, nažalost, hromirane, i puška je sklapana u Kragujevcu. Kasniji modeli, što mnogi lovci kažu da nisu toliko kvalitetni, ja to ne mogu da pričam, još uvijek nismo probali taj kasni model. Mogu da kažem da je ova puška veoma dobra. Lepi su okidači, ova puška služi od 64. godine do dan dana se koristi u lovu. Ima vrlo malo klimanja ovdje u glavi, što je vrlo prihvatljivo. Okidači su odlični, uvek je funkcionisala prilikom današnjeg našeg testa, uvek je opaljivala patronu. Udarac igle je bio odsečan i jak, tako da nije dolazilo do onog klika, pa ne znate da li je loš metak ili igla nije dovoljno udarila. Kada se rasklopi, bravljanje je poprilično fino, Anson Daily ili Daily sistem, kako ga ko zove, tako da je ovo veoma kvalitetna puška koja se danas može naći polovna za veoma malo para. Ovu u ovakvom stanju možete naći, čak i u boljem stanju možete naći za oko 100 do 150 evra. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ako vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podle to video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se! Ostalo mu je samo lice.